O dara, good morning. Team Viva Max nag-entry sa kuan. Nag-entry mi sa Migo Fishing. First shore casting tournament diri sa Luis. Diyan, nabantayan na ito na dyan. Abanti na dyan. Ato mga kauban, no? Kapas na. So, shout out to shout out. Shout out kay Masterpiece Owned Angler. From output kay Master Christian Gakasan Mendoza. Shout out Master. O kay Sichel. Shout out. Kay Master June Montisilio Palabok. Shout out Master. Ya, napoy na report karon nga ay kung may nagcasting ka ganiya, kung isang to nagcasting ka ganiya nakakuha, so dili na to i-honor as official na entry ha. So honest to ginani ading rad ug ading line. Isla. So donate ni Sir John Paul niya kanin kay gikan ni sa Ijut Angler. So mo ni madawat sa champion aside sa iyahang cash prize. Naman dire. Naman dire. Igo mo dire. Oh, na ni-entry ang ato ang kuan Viva Max. Oh, Sugod na mo, sir. Para ta. start na sila. Kami wala pa. Mang lipstick pa mi, mang lipstick. Oh, natay rare catch. Ambot lag dawat ni. Tara. Gamay. Oh, rare catch. Entry na to, entry. Adjing type. Kuha ni, lure ni. Na, itong idol si Supremo. Kaya magtibay kayo ba? Entry kini rear cuts. Tiraria, no? Ba ano ni? Ha? Kuha na. Rear Si, cuts. rare catch. Dala mga banggiitan, no? Itong mga idol. Entry. Balo. Sila. Sa pabiksa na to. 125.81. Oh, Puti lang to. kuyog na to ang mga legend. Kono ni yo admin dia anang yang kita kono anang apprentice ba? Apprentice. Diri na paingon, no? Mga idol, oh. Bugaong diri. Supremo. Ilang bugaong diri. Abi basura to. Lagi ginugdahon. Ay, sorry. So nasay Igo fishing na cup, then isa ka Chorinoya na lure. Tapos isa ka Tinkara na jig. Ay. 1, 2. Tapos natay first cut. Number 33. Diba? J Travel on the house, yo. Tapos madam. Uy, yan! Yes. Hello ko, Master. Humana ang tournament. Ako ba ito ang mga legend, oh. Dara, Migo Fishing. Ang nagpaturna. So guys, kaulay na ta. Nya mo na to na dawat. Kitang nakadaog sa rare catch kara Migo Fishing. Nga cup Tinkara lures. Dara Tinkara, then Chorinoya. Og sa raffle, dara. Og katulang. Thank you sa Migo Fishing Tournament, Fishing Shorecasting Tournament. Thank you. At least natin nakuha. Og katulang, thank you. Nakaulit na ta sa balay. Safe.